गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हूँ एप्रिल 17 गुरुवार। तो चलते जानवे आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जादरा जेबे जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलंतु आउट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर पकाउ। पुणी महंगा है सुना एही मासरे छुई पाए लक्ष टंका। नुआ दिल्ली रेकर्ड पर रेकर्ड भांगुची सुना। घरोई बाजार रे सुना रूपार दर एबे आउ एक नुआ इतिहास रचिछि। बुधवार भुवनेश्वर रे बाजार रेखा रेट रे सुना बा 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 990 टंका वृद्धि होई दर 96,170 टंका पहुंचीछि। सेही परि गणत तयारी हातर हेउथिबा 22 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम पिछा 950 टंका बढ़ी 28,150 टंका होइछि। गत 2 दिन होला 10 ग्राम पिछा 500 टंका खसिथिला सुनार मूल्य आज पुणी बढ़िथिबारु लक्ष टंका छुईबार आउ बेसी दूर नुहे बोली बाजार विशेषज्ञ माने आकलन करछन्ति। सेही परि विश्व स्तर रे स्पॉट बाजार रे सुनार मूल्य $13.67 किंबा 0.43% वृद्धि होई आउंस पिछा $3,224.60 रे पहुंची। आम्बांस फाइनेंशियल सर्विस चिंतन मेहटांग कहबा अनुसार अमेरिकीय डॉलर दुर्बल हेबो एवं वाणिज्य नीति सह जड़ित अनिश्चितता जारी रहबा जो सुनार मूल्य एभली उच्च स्तर रे पहुंची। मेहटा कहछन्ति जे अमेरिकार फेडरल रिजर्व अध्यक्ष जेरेमी पावेल को संवादिक सम्मेलन ऊपर समस्त नजर रखिबे। जेउथरे निवेशक माने जानिबा को चाहिबे जे जणी वाणिज्य उत्तोलन हुए तेबे पाए किंबा आर्थिक परिस्थिति दुर्बल हुए तेबे केंद्रीय बैंक किपरि प्रतिक्रिया देबो। एशिया स्पॉट बाजार रे रूपार मूल्य आउंस पिछा सामान्य ह्रास पाई $32.32 रे पहुंच। आपनका शहर रे केवल भाबे सुना रूपार मूल्य रहिछि ताहा कमेंट कर निश्चय जणांतु। परवर्ती खबर घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन होइबार संभावना अछि। राज्य रे विभिन्न स्थान रे काला बैसाखी वर्षा जारी रहिथिबा बेले आसंता 22 तारिख पर्यंत विभिन्न जिल्ला रे झड़ा वर्षार प्रभाव रहिछि। बुधवार मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक अनुगुल नयागढ़ गजपति गंजाम और कोरापुट आदि जिला को झड़ा वर्षा होइछि। एही सब जिल्ला रे घड़घड़ी और बिजुली भयंकर रहिथिला बेले घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिछि। सेहि परि जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर बौद्ध रायगढ़ मालकानगिरी सुंदरपुर झारसुगुड़ा संबलपुर देवगढ़ और ढेंकानाल जिले में घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिपारे। आसंता 22 तारिख पर्यंत काल बैसाखी संभावना थिबारु तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबो नाही बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। परवर्ती खबर आसंता मे 6 तारिख रे छात्र छात्री मानक खरा छुट्टी। राज्य रे तापमात्रा वृद्धि को दृष्टि रखी सरकार छात्र छात्री मानक पई सखोला स्कूल करछन्ती। वर्तमान छात्र छात्री मानक पई खुशी खबर आछे जे चलित शिक्षा वर्ष पई विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु प्रकाश पाइथिबा एकाडेमिक कैलेंडर आसंता मे 6 तारिख छात्र छात्री मानक पई खरा छुट्टी मिलिबो। आगामी दिन रे राज्य रे ग्रीष्म प्रभाव बढ़िथिबा बेले एहार निष्पत्ति निया जायछि। खरा छुट्टी आसंता 19 तारिख पर्यंत चलिबा सूचना अनुसार एकाडेमिक कैलेंडर 231 कार्य दिवस रहिछि। चलित शिक्षा वर्ष रे 52टी रविवार रहिछि। 180टी पूजा और विभिन्न छुट्टी रहिछि। अतिरिक्त 2टी छुट्टी मध्ये रखा जायछि। शिक्षा कैलेंडर को पालन करबाकू समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड रु बात परिवार को आयुष्मान भारत सेवा चलित मास 11 तारिख रे ओडिशा आयुष्मान भारत योजनार शुभारंभ होई। एहार कार्ड बंटन कार्य जारी रहिछि। तबे आयुष्मान भारत योजना लागू हेबा पर हिताधिकारी मध्ये अनेक द्वंद्व सृष्टि होई जायछि। केउ माने कार्ड पाइबे राशन कार्ड नथिले चिकित्सा सुविधा मिलिबो कि नै ताहाकु नै लोक माने आशा आशंका भितर रहिसंती। तबे राशन कार्ड तालिका रु बात पडिथिबा 2 लाख परिवार को आयुष्मान भारत योजनार चिकित्सा सुविधा मिलिबो बोली स्पष्ट करछन्ती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। श्री महालिंग कहछन्ती जातीय और राज्य खाद्य सुरक्षा अंतर्गत योजना नवीन कार्ड और राशन कार्ड रु बात पडिथिबा 2 लाख परिवार को मिसाई समुदाय 1.3 कोटी परिवार को एही योजना रे शामिल करा जायछि। एही 5टी वर्गर लोकन को आधार संख्या संयुक्त कार्ड प्रस्तुत होईछि। राज्य 48,000 रु अधिक आशा कर्मी थिबा बेले सेमाने घर घर बुली हिताधिकारी को कार्ड बांटिबे। परिवार रो पुरुष को 5 लाख और महिला को 10 लाख टंका पर्यंत चिकित्सा सुविधा मिलिबो। सेही परि 70 वर्ष रु अधिक वयस्क आयुष्मान भारत मान को वयोबंधन योजना रे 5 लाख टंका सुविधा मिलिबो। राज्य रे एही वर्गर प्राय 23 लाख लोक थिबा बेले तहिरु 6 लाख लोक एथिरे शामिल होइना सेमाने ऑनलाइन जरिया रे सेमानक कार्ड पाइ परिबे। 70 वर्ष रु अधिक लोकन को एही योजना रे सेवा पाइबा पे कोनोसी प्रकार मानदंड धार्य नै। से आहुरी मध्ये कहजंती जे हिताधिकारी आधार संयुक्त कार्ड प्रस्तुत करछन्ती मात्र हिताधिकारी कार्ड न पाइथिले भी चिकित्सा रे कोनोसी समस्या हेबो नै। निजर आधार नंबर किबा पुराना बीएसकेवाई कार्ड नंबर देखाई सेमाने डाक्तरखाना रे चिकित्सा होई परिबे। आज भुवनेश्वर रे म्युनिसिपालिटी अंचल रे आयुष्मान भारत योजना रे कार्ड बंटन किभଳି चलिछि ता संपर्क रे डुमडुमा सहरांचल रे गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे समीक्षा करा जाउछि। आसंता 3 मास भितरे राज्य रे कार्ड वितरण शेष होबो बोली श्री महालिंग सूचना दैछन्ती। परवर्ती खबर लगातार 4 दिन बंद रहिबो बैंक काम करनियंगु समस्त जरूरी काम जानंतु कोन अटे एहार कारण। एही मासर शेष तारिख लगातार 4 दिन बैंक बंद रहिबार आशंका करा जाउछि। 4टी यूनियन अधिकारी माने धमक दैछन्ति कि 26 और 27 रे हड़ताल हेबो कहिंगी ना सरकार 10टी बैंक को सम्मिश्रण करिबा पई आदेश दैछन्ति। कहा जाउछि कि बैंक काम सारि दियंतु नजे हैरान हेबाकू पड़िबो। सरकार 30 अगस्त रे जणाइथिले जे 10 बैंक सम्मिश्रण रे होई पारे 4 दिन बंद। एही कथा बाहरिला पर 4टी यूनिट मिसिकी सम्मिश्रण विरुद्ध रे जिबाकू कहिसन्ति। हड़ताल 2 दिन पई हेबो हेले 2 दिन पूर्व
ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ପଡୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ରବିବାର ପଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ 4 ଦିନ ଲାଗିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ କୁ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୋଟିସ କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ହରତାଳ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ମାସର ଶେଷ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ଲଗାତାର ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କାହିଁକି ନା 2 ଦିନ ହରତାଳକୁ ଅଛି ଆଉ 26 ତାରିଖ 27 ତାରିଖ ତାପରେ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୁ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଅଛି ଛୁଟି ଅଟେ ଆଉ ତାପର ଦିନ ରବିବାର ଅଛି। ଛୁଟି ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ 4 ଦିନ ଛୁଟି ଅଟେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର କନେକ୍ସନ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଆସୋସିଏସନ, ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର୍ସ ଏବଂ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ମିଶିକି ହରତାଳ ପାଇଁ ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡା ସପ୍ତାହର 5 ଦିନ କାମ ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା କମ ସମୟ କାମକୁ ବି ୟୁନିୟନ ଲିଡର ମାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର 10 ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବଡ 4ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଘର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ୟୁନାଇଟେଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ କମର୍ସ 2 ଜଣ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ମିଶ୍ରଣ ହେବେ। ଏହିପରି ସିଣ୍ଡିକେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ହବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଲାହାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କର୍ପୋରେସନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ୟୁନାଇଟେଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ +3 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ଆଜିଠାରୁ +3 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ସ୍ନାତକ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମେ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ 21 ଓ 22 ତାରିଖରେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। +2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମାର୍କ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ ପଢାଯିବ। ନାମଲେଖା ସମ୍ବୋଧନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିଆଇ ରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଫିଚର। ଏବେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ହୋଇଯିବ ସହଜ। ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଯୁଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିବାରେ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଗାଁରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫୋନପେ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ୟୁପିଆଇ ସର୍କଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ୟୁପିଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିଲେ ବି ଫୋନପେ ଆପରେ ଏହାର ଲାଭ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁପିଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଅନୁମୋଦନ ଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୀମିତ ପରିମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଫିଚରରେ 2ଟି ଡେଲିଗେସନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଡେଲିଗେସନ ସହାୟତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରତି ମାସରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରତି କାରବାର ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ପ୍ରାଥମିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡେଲିଗେସନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଥମିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୟୁପିଆଇ ସର୍କଲ ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ୟୁପିଆଇ ଆଇଡିରେ ଯୋଡନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନପେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାପରେ ୟୁପିଆଇ ସର୍କଲ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ୟୁଆର କୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଟିଏମ ର ସୁବିଧା। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଟଙ୍କା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ରେଳ ବିଭାଗର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ରେଳ ଯାତ୍ରାରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେବେ ହେଲେ କ୍ୟାଶର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ଟ୍ରେନରେ ଏଟିଏମ ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି, ଯାହାର ଟ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇସାରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରେଳ ବିଭାଗ ମନମାଡ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପଞ୍ଜାବର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଏକ ଏଟିଏମ ର ସଫଳ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଇଛି। ଏଟିଏମ କୁ ଟ୍ରେନରେ ଏସି ବଗିରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି କି ଆଗକୁ ଅନେକ ଟ୍ରେନରେ ଏଟିଏମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ। ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚବଟୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏଟିଏମ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଇଗତପୁରୀ ଏବଂ କସରା ମଧ୍ୟରେ ନୋ ନେଟୱାର୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏଟିଏମ ମେସିନ ସିଗ୍ନାଲ ପାଇନଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କାରବାର ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଇଗତପୁର ଏବଂ କସରା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟ୍ରେନର ଅନେକ ସୁଡଙ୍ଗ ଦେଇ ଗତି କରେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସେକ୍ସନରେ ସବୁଠାରୁ ସିଗ୍ନାଲ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭୁସାଲ ଡିଆରଏମ ତିଫାଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଫଳାଫଳ ଭଲ ଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ଏଟିଏମ ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆମେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଟିଏମ ମେସିନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇର ଭୁସାଲକୁ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମିଳିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏଟିଏମ ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏକ କୋଚରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ଏଟିଏମ କୁ ଟ୍ରେନର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହି ଟ୍ରେନର ସମସ୍ତ 22ଟି କୋଚ ଭେଷ୍ଟିବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ରେଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଅନବୋର୍ଡ ଏଟିଏମ ର ସୁବିଧା ଚାହିଦା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଦେଶର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରେନରେ ଏଟିଏମ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବିଜେଡି ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁଣି ହେବ ସଭାପତି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ପାଇଁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାରରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024ରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ପୁଣି ଦଳ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନବୀନ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ବୋଲି ବିଜେଡି ସମ୍ମେଳନ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ରେସ୍ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସଭାପତି ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2 ଦିନ ଭିତରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଗଠନ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ସାଂଗଠିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ଏପ୍ରିଲ
13 तारिख सुधा जिलार सभापति माने नामांकन पत्र दाखल करथिले। बीजेडी संगठनिक निर्वाचन रे 18 जिला सभापति चयन होइछन्ति। 2019 रे बीजेडी संगठनिक निर्वाचन शेष थर पई होई। बस यह थिला आज टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। जदि आपण मानक हम वीडियोटी भल लागि ताले वीडियोटी को लाइक करबा सहित वीडियोटी को संग मान सहित बहु मात्रा शेयर करंतु। आपण जदि हम चैनल पे नुआ अछि ताले चैनल को एबे सब्सक्राइब करि आखर थिबा बेल आइकन दबे ऑल ओवर ऑन कर रखंतु, जहा द्वारा जे भी जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाइ परबे। ब्यूरो रिपोर्ट डिनो जोडिया।